Hola chicos, que estamos en el canal de Baldur Gate 3. Vamos a continuar un capítulo anterior. Y como siempre, vamos, vamos a dormir. Sí, la automática. Dormir. I never met a skeleton before. Are you, dead? A ver, ahora si no creo que tengo que hablar con esta conchuda. Ahí. There you are. I have awaited your arrival with great anticipation. Come closer. ¿Qué sucede? Feel my voice rattle your bones as I proclaim our victory. Moon Maiden Selûne, hear me. Ketheric Thorm, traitor, apostle of Merkel, is dead at last. My mate, most high. Darling Isabel is safe and well. Safe and well, and return to my embrace. Ah, Blessings upon the slayer of the wicked one. no podía haberlo conseguido sin ti. Es literal. We are a powerful party indeed. Faerun itself trembles at our touch. My darling Isabel says we will stay allied at your side. I am pleased to hear it. Hablo mucho de ti de que desconozco. Pray, ask, and I will tell. ¿Cómo acabaste atrapada en Shadowfell? Y Solve y tú tenés una persona en común. A century of it by now. I Hace loved ¿Cómo her que from hace the un siglo? moment I beheld her sweet face. Her great wise eyes. Her father Ketheric never did trust me. He did not fancy an immortal for his daughter's paramour. When she died, curse the day, the hour. We each of us mourned bitterly. But Ketheric's pain could be touched by no aid, no boundary. He turned to wretched Shah, the Lady of Loss, for relief. And she whispered into his ear, poisoning his mind. He and his loathsome advisor, Balthazar, lured me into the Shadowfell, claimed they'd found someone in need of my aid. There, they trapped me in their infernal cage. I was killed, murdered, made dead over and over and over by justiciars of every make and kind. I was reborn, for it is my nature. And Ketheric fed upon my immortality all the while. La sota está hecha, hecha pija. Goat is dead, and we live. Cálmate. Eres de verdad Do hija de I ese not ron. radiate with my mother's brightness, her glory? There can be no doubt. I am of her silvered flesh, her celestial womb. No ayudarás en tu batalla en la... ¿No ayudarás tu madre en la batalla contra los tres muertos? Why, she already has. She has brought her sword to your side, Dame Aelin. So mighty are her wonders, her great wisdom. Together, we will set this fair land free of tyranny and murder. Bueno. Habla con la otra. I can't believe it. I can't believe Aelin is here. And my father. I heard what happened. What he'd become. Le By partí killing su him. madre. You set him free. You set Aelin free. And me. Tengo su armadura. No te da pena el... Tengo la sensación de que hay muchas cosas que no me has contado. Not on purpose. Or not with the intent to deceive. I've been trying to make sense of it all. Ketheric Thorm was my father. No, era tu He raised primo. me to serve Selûne as my mother, rest her soul, had wished. He was everything to me, all my ¿Cómo te life. moriste? ¿Quién te mató? When an emissary of Selûne came to our little town, we were elated. Dame Aelin, daughter of the Moon Maiden herself. Tell me, do you believe in love at first sight?
Se puede terminar, pueden ser más. Bueno, That's exactly it. And I tell you, I took one look at her and I just knew. la verdad nunca me he enamorado, así que no puedo opinar yo. Lucky for me, she felt the same way. But my father was skeptical. Aelin is immortal, after all. I understand it's strange. There's an imbalance between us, certainly. But I suppose loving Aelin felt the same as loving myself. It was natural. Huh. Then... And this is where I still need answers. I died. I'm not sure how, why, but all was black. Next I knew, I was being jolted awake. I smelled musty air, I saw shadows. And then my father's face. So changed. So hideously warped. Viola. Se ve convertido en elegido de I Mirful. didn't know that then. But I could see the change in him. He told me we'd be together now. Said that Aelin was dead. I couldn't speak. Could only run. I found last light within the shadows. Made a shelter there. Prayed my father wouldn't find me. By the time Jaheira came, I'd pieced together just enough to know I'd been dead 100 years. That my father was the source of the horrors plaguing this land. My home. I couldn't tell her who I was. I had to protect them. And myself. No matter what. Viola. No entiendo. It's all out in the open now. And with my father dead, I have nothing to fear. Except for Aelin. She needs healing. Rest. I'm grateful for your help. Your friendship. I hope we won't intrude on your hospitality too long. But I'm grateful for a safe place to... well... just to be. ¿Puedo ver contigo? This land remains cloaked by Lady Shah's power. Good. A shame it cost us Halsin as a traveling companion, though. He may have been misguided, but I liked looking at him. Me tienes a tu disposición y me citas. He pensado que te convendría recordar después de todo. Hay algunos asuntos sobre los que me gustaría hablar. Thank you. I think any attempts at comforting me might be in vain just now. But you're sweet to keep me in your thoughts. Como te quiero, hija de puta. I'm sorry. It might be best kept until later. I'd be a poor counsel and... Entendible. Chuta. Que acabo de cagar. Ahora. Vamos a la puta. Cursed to put my hands on everything. Con el campamento. Viola. Ahora tengo que ir para... Y se me... Bien, qué bien. Ok. Pues sigamos. Hacia va al chuche tu madre, para allá. Para allá, coño, para allá. Cuánto cadáver, hijo puta. Ayuda para que se dejen de morir, no ayude ni pincho. We leave the heart of the Absolute alive, thanks to you. You did well to defeat Ketheric. But Ketheric was only the first to fall. There are many more battles ahead, and they will not be so easily won. You will need allies. Lo sé, por eso he reclutado a Yajaira. Jaheira's wisdom will be an asset to you on the journey ahead. Her harpers too. But if we are to succeed, we will need others. ¿Queda alguien cuando lleguemos a la ciudad? Even if the buildings are demolished, there are always survivors. There are always those who will fight. Baldur's Viola. Gate may not know it yet, but its fate is bound to ours.
Seek on its streets those whose purpose aligns with our own, and invite them to our cause. Together, we will put an end to the Absolute, the Chosen, all. The road to Baldur's Gate is west of the town. If we hurry, we'll arrive before the Absolute's forces. Ok, supongo que... Ketheric may be gone, but the shadows remain. On our guard. Antes nada, ¿dónde está la...? Microprotector y sigamos para adelante. Es por acá, ¿no? Sí, creo que sí. La luna menguante. A sign above. This must be a brewery or distillery. I could use a drink after wandering these roads. Caño cobre. Hay un muerto ahí. No quiero pelear contra muertos. Nope. Me voy para afuera. Ah, no soy borracho, no gracias. Espérate. ¿Dónde? Ah, para allá. Yo tengo que ir por otro lado. O sea que tengo que ir para acá. O sea, podía seguir investigando y la chingada, pero bueno. Si vamos rápido a Baldur Gate, ¿por qué no? Estará por acá la The road to puerta. Baldur's Gate is up ahead. No turning back once we start down that road. The psionic detector is sounding. Blackhead's warriors are upon us. Hay guerreros por acá. Good here, I hope. Vacío. Where Wargaz failed to kill you, I won't make the same mistake. Ay, la concha de tu vieja. Ah, mira, para. Time to strike. Te voy a pegar un guate tan fuerte, pero tan fuerte. Taste my fury. Te va a durar un mes. Ja, te dije. Por hijo puta. No tiene arma, ¿no? Bueno. Pero coño. Pero morite. Pero morite. Ay. Fuerte elegido. Prefiero un aullido de repente que en tu mesa de todas las criaturas cercanas. Pongo esto. Jejeje. Te cagaste, conche tu madre. Sangrándose. Te pego un bate por esto. Termina el turno. For to let up. A ver. ¿Qué hago? Al chile, ¿qué hago? Está arriba. Ah.
Voy a hacerte de reducción. Hasta un turno para agarrar arma. Qué bonito. Escudo. Will take the artifact for my Pajera. Jueguito. No se muere. No se muere el hijo de puta. Digo el hijo de puta. No choice but to keep going. A ver. Ah, hay un obstáculo, la concha de tu madre. ¿Dónde están las bolitas piretas? A ver, más. Ahí está. Poder místico del destino. can't give up. Not now. Un bonk. Toma boncazo. Cura a todos. Hijos de puta. Hijos de puta. A los de allá arriba los voy a matar cuando bajen. Inés infernal. Soldier, I need your help. Swift and lethal. Ahora. It's alibi. Still on my feet. Ah, estoy inmóvil. Creo que me sirvió para una puta mierda, ¿no? Sí, creo que me... Ready. Chupala. Joder. Sigue tan... Carla está chiquita. No puede pelear, está chiquita.
Está chocata. No puede pelear, está chocata. No sé, tiro esto también. Swift and lethal. No, espérate, esto. Toma soltada. Time to push my luck again. Aquí. Tú me estás jodiendo. I'm ready. On the move. Tú me tienes que estar jodiendo, ¿no? Chúpate pingos. Bueno, se murió. Qué chafa. Que bueno, estoy usando su habilidad para ir más. Puta que te parió. Estoy usando su puta habilidad para algo, pero no sirve para una chota porque. Ah. No tiene suficientes recursos. Qué bien. Qué putas bien. Ah, A ver. Servicio de salud. Codo de ciervo. El objetivo no está a la vista. Me llega a la punta del rabo. Ya aprovecho la ayuda, la concha de tu madre. Muévete lo que puedas ahí. My turn. No sé, muévete para acá para que no te den. Side. Need to stay focused. On I go. Bolita de fuego. Falló. Qué bonito. Ah, recién la mitad. Muy raro, ¿no? A ver. Esto no está tan difícil, pero alentar. Deja de potenciar a tu perra madre. Y llegas a la punta del rabo, ¿sabías? Best be on my way. Got it. Ahora. No puedo, no puedo atacar. Will ascend. Tú voy a matar nomás porque quiero. ¿Te puedes morir ya, coño? Muérete ya, o puta. Protect me. Puta madre. No me alcanza, qué bonito. Oh, oh, oh.
¡A poco más casa! ¡Qué piola! Puta madre. Un paso sin rastro. Bueno, no queda otra usar más en múltiple. Y te puedes dejar de mover como puta. ¿Y cuántos desataques tienes, la concha de tu madre? Como 1000. Ah, no debiste haber hecho. Se de sangre. Victory awaits. Están. I can't even catch my breath. ¿Sabes qué? Te voy a pegar un putazo. What should I do? Bon. Mierda. Much longer like this. Esto. Siempre se salvan la concha de tu madre. Pero deja de ser un maricón y correr como perra. Y se volvió a morir Carla. Otra que corre como perra. Otra que corre como perra. Punta. ¿Qué? Ah. Survival is all that matters. Oye, se lo robó todo. ¿Qué? To concentrate. Mm, Heading there. te robo. Salvador a los prisioneros de nanana. Esto. Telequinesis. Mano de mago más acelerada puede lanzar mano de mago como acción adicional. What? Órdenes reales. Y esto de paso. Worth a rummage. Karlak, it's go time. Esquila de hueso dividido, ¿no? What? No es turno del personaje. What's the plan? Another fight. ¿Puedo pegar? Go. Ah, This was right. The Quanith alerted us to the hunters. It is as we knew. My people have turned their blades against us. They will emerge from the shadows and descend from the skies. And we will grant them their only just fate. Death. ah. Era tu pan. Time Y to press para darme algo útil sirves, hijo de puta.
puedo subir de nivel. Puede subir de nivel mi personaje. A ver si no se me casea o algo. Ahí está. Tienes un conjuro. A ver. No. No me dagas. Conjura una nube de dagas criaturas que atacan a quien hay adentro. Ah. Arma mágica. Imbuye un arma de energía arcana. El arma sobre mágica recibe un modificador de +1 en las tiradas de ataque y de daño. Flecha ácida. Ácido. Ácido retrasado. Abrir. Visibilidad. Esa persona. Magia múltiple. Rayo debilitador. Hacer añicos. Trueno. Esto cerrador arcana. Arrancar, reducir. Esta me interesa. Dote. Uno este. Podría mejorar inteligencia también. Dale. Es que carisma no lo uso tanto. A ver. Vamos a subir de nivel todos. Para no tenerme nada pendiente. Porque después se me olvida. Yo le digo. Rango de clase, acciones. A ver. Daño del arma. No está disponible. Sabiduría. E inteligencia. Ah, no le puedo restar carisma. Le iba a restar carisma. Porque no le sirve de nada. La carisma no sirve de nada. Cuando tienes el poder del guardado. Guardar. Hago su clase. Dote, mejora la característica. Una fuerza. Inteligencia no tiene. Sabiduría. No puedo. Pero destreza la podría venir bien. Sí, destreza. Destreza para el. Te tiro flechita. Esquivo. Y para correr más rápido. Para tener más movimiento. Pues. Dote. Uno de fuerza. Destreza. Prima tienen 8. Yo le hubiera puesto 1. Porque carismática no es. La tipa. Pero bueno. Hasta ya le quité todo, ¿no? Así la emperador. Uy. I'll fill that one later. El curo. Luego igual voy a. Dime que mínimo tienen 2 panes o algo. ¿Qué estoy con Carla? I've got a long road ahead. ¿En serio? Carla, que diga la otra. Esto para vender. Jamón y un pan. What path lies before me? The shadow curse still taints the land. Perhaps we could have lifted it had we tried. Guardar por si la mosca. Se nota que se me había recontra bugueado. Me encanta este juego, pero a veces es un poquito. An army marched through here. A puerta de Baldur. ¿Lo tienes todo listo? Sí, me llega el pincho. 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 Me llega el pincho.
Uy. ¿Puedo con esto? Maybe it will bring us closer. Pity about Halsin. I was getting used to having an extra strong around. He smelled nice too. Like, outside. Oye, respecto a los poderes que nos da Rayquaza, tendrá que ser... ¿Dónde está la otra? Ahí me falta. Ah, gatas. Hija puta. Ali. I would not linger in this land over long. But whatever your business, I will aid you if I can. Únetame. You have enough fine young folk to run around and do your bidding. Come back when they need a rest. ¡Ah, concha tu madre! Tengo que hacerlo a mano, no. Bueno. Lechuga, te paso un ratito. Tiene ataque imaginario. To Baldur's Gate. Voss will be waiting in this Sharess's caress. ¿En qué supone consiste esa la ascensión? Espérame en el campamento. Chuck, you believe you can survive without me? As you say, do not keep me waiting. Por favor, que no me quiera matar. Porque ya la dejé la Fienson. I would not linger in this land over Bueno, long. también. A ver, la vamos. Such authority. Mira, tiene 10 de vida. Qué bonito. A ver, círculo. Tienes un truco. Resistencia. Ver un objetivo más resistente a los efectos de conjuro y estado. A ver. Su clase. Forma salvaje de combate. Permiso lunar. Gasta espacio de conjuro y recuperas puntos de golpe mientras estés en tu forma animal. Opciones. Recuperación natural. Cuando no estés en combate, recupera el espacio de conjuro. Halo esporas. Creo que me gusta más este. Sube nivel 3, durida. Rasgo de clase. Conjuro. Fueron preparados. Curar heridas. Enmarañar. Buenas vallas. Ahora... No, no. A ver. Nivel 2. Crecimiento espinoso. Cubre una zona entera de espinas duras. Ah. Pasar sin rastro. Volatadora. Cuchillo de hielo. Tercer menor. Cura de enfermedad, veneno, parálisis. Calentar metal. Hace que un arma o armadura de metal brille en rojo vivo, obligando al portador a soltarlo o sufrir desventaja en la tirada de ataque. Esto me viene bien. Hablar con animales. Encantar animal. Crear o destruir agua. Esta, hora alteradora. Era un oleada fuerte. Esto lo podría quitar. Esfera de llamas. Conjura una esfera de llamas que fije daño a un enemigo cercano. Puede mover a la esfera que emite el luz brillante. Puede ser que obtenga una mejora mágica a un aliado. Obtendrá ventaja a las pruebas características de una característica elegida. A ver. Rayo lunar. Esto me lo quito.
Lo pongo esto. Hoja de fuego. Conjura cimitarra llameante en tu mano. Y proyecta luz brillante en un rey de la... Ah, sí. Este me está gustando más. Nivel 4. Forma salvaje, cuervo terrible. Resistencia. Dote. Estamos en el nivel 8. A ver si... Si subes al mismo nivel... Preparar conjuros. A ver. Llamar Rempalo. Un rayo ataca a todos los objetivos a su alcance. Luego destruye... Mierda. Tormenta y... Este... Luz de día, a ver. Fingir muerte. Tormenta águila. Invoca tormenta y rompe la concentración de los lanzadores de conjuros. Me viene bien. Esto lo agrego. Ir a imitar protección contra energía. Toca una criatura para tolerar la resistencia al daño frío ácido. Nah. Luz de día. Nah. Imitar de fuego. O le pongo algo para curar. Tiene sabiduría. Tiene sabiduría, así que podría... Algo para... Que son servicios de que ralentiza las criaturas. Bueno, ¿qué era el otro? Con una sola terreno de pinche movimiento se reduce a la mitad. Una criatura que camine sobre los pinches sufridos de daño es perforante. Prefiero esto. O le podría quitar también esta. Y hacer una combinación entre esta, la que los ralentiza. Quita el cuchillo de hierro y pongo esto. Sube nivel. A ver. Libertad de movimiento. El objetivo de todo. Sale todo aturdimiento. Conjurar elemental menor. Conjurar un elemental menor para que luche a tu lado. Conjurar un ser de los bosques. Conjurar un driade para que luche a tu lado. Puede usar paso a la naturaleza. Enmarañar a los enemigos. E invocar una madera añil. Enredaderas apresadoras. Conjura una enredadera gigante capaz de arrastrar a criaturas hacia su posición. Dominar bestia. Tormenta hielo. Una tormenta granizo hielo a la del cielo. Se cubre. Esta era la que me servía. Muro de fuego. Creas un muro de fuego abrasador y quemas a cualquiera que se atreva a acercarse demasiado. Esto junto al otro me sirve. Una pequeña combinación. Dote. Todo de sabiduría. Porque mira pilas. Ok, te equipo. Yes. Do what must be done. Can't give up now. A ver, tabulador. A ver, armadura. ¿Dónde está la armadura? Tú que inflige un daño adicional igual que el emperador de los carismas. Puta, no tiene, creo, carisma. Espérate, ¿cuánto tienes carisma? To be wanted. Carisma tiene 12. Algo que tenga que ver con la sabiduría. Si esas... Nature's servant awaits. Tabulador. ¿Alguna otra armadura que pueda servirle? Salvaguarda si el dispositivo detecta el portador de...
Si el objetivo detecta que el portador es Git, este último tiene resistencia al daño psíquico. Siempre el portador supera la... Siempre que el portador lo supere. Una tira de salvación. Contra un conjuro, recupera una de golpe. De ventaja en prueba de sigilo. Tirada de salvación de fuerza, más uno, la bronce. Estos guantes son guantes genéricos. Ok. Cimitarra. Cuerpo a cuerpo, en lugar de su modificación de destreza, la entidad afecta añade su modificador de aptitud mágica a la tirada de ataque. ¿Cuál es la actitud mágica? Sabiduría. La tirada de salvación, más sabiduría, más de competencia. Sentidos e intuición. Mejora el lanzamiento de conjuros de los clérigos, destruidas e exploradores. Memoria, poder, mejora el lanzamiento de conjuros de los magos. Así que, técnicamente... Entonces, técnicamente sí les sirve. En teoría. Pau y Adora. Cuando friega un estado, tienes sinergia arcana durante 2. Ritmo por golpeas un aliado cuando no tengo inspiración. No tengo nada más. Nada más útil. Sea movimiento. Algo de distancia. No me importa que todo sea competente, te la voy a dar igual. Algo más. Ahí de aquí. Esta bota permite al portador lanzar fingirmente una vez por descanso tu orto. Igual. Es un druida, así que le serviría. Creo. Botellas en equilibrio de escarcho. No puedes caer derivada mientras atraviesas terreno congelado. A ti te beneficia. Botas nocturnas destrozadas. No le afecta al estado enredado, enmarañado o atrapado. Ni rebalar al estar sobre grasa o hielo. Esta le sirve mejor. Detector iónico Quailic. Amada de seda araña. Si lo tiene. No sé si llevármela o llevar a la Carla. Digo, a la otra conchuda. Pero bueno. I would not linger in this land over long. You're sure? Later then. I tell you not to get in trouble. Can't slow down. Ay, verga. I would not linger in this land as you. Wherever we go, ye gods, let there be something green. Todos se le vean. La armadura salvadora psiónica. A ver si da armadura. Ah. Talimada absoluta. Me dice si el portador lleva la marca la absoluta, tiene ventaja en la tirada de salvación contra la muerte. La ventaja en prueba de sigilo. No sé si llevármela. What's the story? There's no time to waste. All's well that ends not as bad as it could have. Te quedas acá, bueno. Is that blood? I would not linger in this land over long. Te vas a esperar por mentorear más tarde. Swift as my feet can carry me. Me voy a llevar a la verdecita.
It is done. Me llevo a la Leave verdecita. the battle. Assume nothing. ¿Y sus guantes? Tú tenías guantes, ¿no? Esta también tiene un montón de porquería, weón. At least things Ya are still dale. interesting. Alguien del campamento quiere hablar contigo. ¿Quién me Have quiere to hablar? keep going. No. ¿La niña? Tal vez. Ah, esta conchuda. ¿Qué fue? What do you know about me? You spoke of my past. Being chased by wolves. A mí sí me lo contó. I told no one about that. Almost no one. But I certainly didn't share that with you. There is nothing I can tell you that you do not already know yourself. They trained you well, trained you hard. Chiseled away any part of you that did not fit their plan. They made you forget. I chose to do that. For the mission to protect Shaz. Secrets. Yes, yes, that is an old song, girl. Your goddess cares more for her precious secrets than she does her devotees. Get to the point. When you freed me, you severed a bond between me and that dog, Thorm. A bond of pain. His, inflicted on me. When I laid eyes on you, I sensed a similar bond. You, tethered to two others. Someplace distant. Let me help you remember. You feel Shadowheart's mind tug at the edges of your own. You know this sensation. She wants you to see whatever is about to be revealed. Bueno. Your mind joins with Shadowheart's. Something pulls at you both. ¿Me puedo dar un abracito? No sé. Puta tu madre. Un perrito. Ah, o sea que era un humano. Un mamacuevo. Bueno, un elfo. You remember that it is a common rite among Luna's followers to send their children off into the woods to find their way home. Perhaps this time it had gone awry. It seems that one child never came back. She was taken. What? Who was that man? You already know. Did you not see yourself in him? Do you not recognize your own blood? My father. That was him. That is him. He lives still. And your mother, too. ¿Están vivos? No. It can't be. I'm an orphan. And who told you that? Your adoptive family? You are not to blame. You were young, impressionable. They took you because they wanted to break and remake you. But you are a child no longer. You are a woman. One who knows what must be done. My parents. I need to save them. Te ayudaré. Your parents are with your abductors. You will need to return to their lair. But be warned. You may have once thought of them as comrades, mentors, friends, even lovers. They will all be enemies now. You have been forewarned for what is to come, but not yet forearmed. La danza de la noche, creí que había acabado el Shadowfell. I was able to retrieve it before it sank too far into Shah's umbral domain. Shah is quick to discard whatever she has no use for.
I think you know that well enough. But I felt it call to me as I took flight. Whatever Shah calls her own, Selûne has equal claim to. They are one and the same. Their power is matched and mirrored. Take it. You will find it useful. What you do with it, that will be up to you. Same as before. I'll need every advantage, it seems. Thank you. A debt repaid. You returned my life unto me. Now go and claim your own. It hurts. Shah torments you still. What a spiteful creature she is. This will not stop until you take action. See that your parents' sacrifices are not in vain. Allow the Moon Maiden to guide you at last. Lanza la noche de Selûne. ¿Dónde está la lancita? Que te lo puedes meter en la rajita. ¿Dónde está la concha? Aguja de dos de luna. Bendición. A ver. 5 y 12. A ver, rayo de dos de luna. No, esta no es. No sé ni cuál es esta. Pesar. Es esto. A ver. ¿Puedo tener un escudo con esta vaina? ¿Sí puedo tener un escudo? A ver. Bendición de Solón. Obtiene ventaja en las tiradas de salvación de sabiduría y las pruebas de percepción. Visión en la oscuridad. Puede ver en la oscuridad hasta una distancia de 12 metros. Tratamiento del arma. Más 3. Conjuro. Uy. ¿Qué más? ¿Qué más tiene? Mota lunar. Está piola el arma. Está piola. Ok, algo más. Algo más tú quieres. No, ¿verdad? El equipo está mejorando, coño. Let's see. Bueno. Just what I need. I've been lied to. My whole life. And I was gullible enough to just believe it. My parents are alive, and I have to save them. I think a part of me always knew that. A part that Shah denied to me. Sé cuál es el trance porque debes empezar esta tarea de tu lado. Thank you. But I want you to refrain from foolish heroics. When the time comes, we'll be entering a nest of vipers. I couldn't bear to lose you. Not after everything. We'd better press on for now, and hope we're ready when the moment comes. But before that, there's one thing I need to see to. ¿Y qué hago? ¿Y You'll see qué ha for pasado? yourself soon enough. Just leave it with me. Quiero hablar de nuestra relación. Of course. ¿Me das un beso? I thought you'd never ask. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. Hay algo que se tiene que cargar. No sé qué chucha se va a encargar, pero se va a encargar. Me cae muy bien esta concha tu madre. Espérate. Puerta para... Ketheric is defeated, the path ahead clear. You should be elated. The sight of the land you leave behind does nothing to alleviate your sorrow. ¿Cuánto llevamos? Though however
Ah, deep 51 pain. minutos. It cannot compare to Halsin's. Nos vemos, concha de tu madre. Tipo, quiero comprar cositas o vender cositas también. A ver, lo mejor sería guardar cosas, algunas, porque algunas cosas me podrían servir después. Y otras no. Pero eso ya depende de cada quien. Y a ver si no se me buguea entero el juego otra vez. Como 5 veces que se me ha bugueado. Es que mi PC es humilde. Apenas con el juego. O sea, yo diría que se está echando humo. Pero bueno. Bueno, este es un canal de mierda. Mira esa bug. A ver. Guardar. Sergeant, if you are here, I presume Wern's Rock is secure, and preparations for my inauguration are complete. No, Lord Gortash. We were interrupted. Another quake in the lower city. More severe this time. So you came cowering to my chambers? I'm flattered, Sergeant. But even I cannot command natural phenomena to cease. Forgive me, my lord. But there is panic in the streets. The people are afraid. Perhaps the people would be calm if you kept your nerve. I expect better from the Flaming Fist than to run scared from a slight tremor in the earth. Get back to your duties. Duties, duties, duties. Patrolling and saluting and following and bowing and scraping. Yes, sir. No, sir. Rip and cut your throat, sir. Your plan is falling apart, lordling. Give me a reason not to cut you to ribbons. Control yourself, Orin. We need to focus on reuniting the stones or the brain will break free. These quakes are just the start. Neither of us expected the prison bearers to kill Ta Ketheric. madre. They'll be traveling to the city. Let's make sure we give them a Baldurian welcome. I itch to peel you, to split your skin, to see your skull shine in the light. Little tyrant. Lucky for you, I harvested a whole family of living flesh in Rivington at high sun. They will sate my blade thirst tonight. Oh, but tomorrow, and tomorrow, and tomorrow, and tomorrow, my blades will thirst again. Pues que hija puta. Uy. Beyond the campsite, the city waits in uneasy silence. One sleep away. La puerta de Baldur. El portón. Vino. Wonder if
if the gods are watching me. Me voy a emborrachar, weón. No estoy tan pendejo como emborracharme. ¿Cómo puedo asignar una cosa a un botón? No me pongo por acá. Queda todo solo. I'll give it a shot. No parece que nadie me quiera hablar. Igual me van a dar la notificación. Pongo esto acá. No. Puta que te parió. Ahí. ¿Quién quiere hablar conmigo ahorita? Este bueno. Esta conchuda tampoco. La niña, tal vez. Esta no. Estas dos pendejas tampoco. Este baboso. Vete a la verga. Ya he tenido muchos problemas hablando con vos. Pedazo de baboso. Flecha ácida. Ah, es un hechicito. Esquivado, escabul. Ahora te vas a la mierda. The events of the last days weigh heavily upon you. Sleep's rest is slow to come to one whose mind is so full. The Absolute is not a god, but an elder brain controlled by the chosen of the Dead Three. They mean to use it to take control of the Sword Coast. All who carry the tadpole are governed by the brain, and by extension the chosen. It will take but one order to transform them into an army of mind flayers. This would have been your fate too, were it not for the astral prison and the mysterious visitor inside of it. With her help, you have uncovered the cult for what it Qué really buena is. narradora, A plan coño. of conquest orchestrated by the gods of death themselves. Together, you have the power to thwart the Dead Three. If you follow this path to its end, the Elder Brain will not answer to the Chosen. It will answer to you. Will you liberate them from their parasites and their religious delusions? Or will you use the power you gain for your own purposes? Lo único que quiero es librarme de esta prueba. Haré cuando sea necesario que están haciendo. Y faré donde los elegidos fracasaron. Dominaré el mundo. Y en el momento haré lo que me parezca correcto. Liberaré a todos de este mal. Será la figura heroica que salvará puerta de You Baldur. will not have long to wait. All you need to do now is sleep. But sleep is not for you. We're under attack. Help me. Espera hacia el portal antes de que la absoluta tome el control. Ah. Coño de tu madre. Me llegas al pincho. Poder del fueguito. Pantalla temeraria. No, a ver. Huevada mística del destino. De desarmo. Pintita mística entonces. Fight your way to the portal. I need your help. On my way. Puedo tirar a esta.
Tú no te vas a salvar. Te voy a envenenar por mi... Ah, no. Ñiñico. Congelá. Yo qué sé. Oh, corre, pues corre. Hija puta. A ver. Onward. No, a ver. De memoria. I am your mother. No tiene arma. Me cago en tu madre. Come quickly! I can't do this without you. ¿Dónde está correr? Ahí está. Need to find the way forward. Puta madre. Pa' tu casa. ¿Qué toca hacer? Escapa hacia el portal. Ah. Where's our Dream Guardian? I'm here. Help me. I'm under attack. Dime que todos los personajes fueron. Ay, sí. De puta madre. It's not over. Come to the skull. ¿Se murió? Oh, enough waiting. I crave blood. Put him up. Me llegas al pincho, ¿sabías? Me está haciendo pija. Alguien sin putas armas.
puede morir. Se puede putas morir, señorita. Que me llegue un poquito al pincho. Gracias. Me muevo un poquito para acá. Hago esto para acá. Daño a los dos. Ahí está, la mata. Escudiño. Y tú te me mueres. It's not over. Come to the skull. A welcome rest. Time to get going. Ya voy, conche tu madre. It's not over. Come to the skull. Another step Hurry. forward. I can't hold them back alone. Un mini cerebrito. Un puto de mierda. Before you do anything, I am your ally. We are in danger. A mind flare? What's going on here? The Githyanki is the source of our protection against the Absolute. I must subdue him, or everything we've worked towards is lost. Don't let my form deceive you. I am the one that's been protecting you. I am the one that came to you in your dreams. Help me. ¿Quieres que haga? The honor guard. Eliminate them. My forces are weakened by their assault, but with your help, we can turn this around. Destroy the guard. I will subdue their master. Ya. Okay. Together, we can turn the tide. Jimmy on the go. No le hago nada. Una ayuda, ¿no, hijo puta? Una ayuda, ¿no, hijo puta? Make way. ¿Cómo que cero? A ver. ¿Tendré alguna flechita explosiva en la raja? The rock resists all attempts to shatter it. Pues qué bien. Moverme no puedo. Still breathing, despite everything. Wonder if the gods are watching me.
A ver. No, yo no puedo hacer nada. Una ayuda, hijo puta. Y me le saca la mierda a la... Me hubiera preparado si me hubieran avisado que esto hubiera pasado. No sé. Puta madre. Es que no nos afecta la magia, no sé por qué. Ah, esta sí. Parece. Parece que a esa sí. A ver. Traumático. Ventaja de las pruebas de estimación. No. Todos son de tigre. Ah, ataques físicos sí. Concha de tu madre. ¿Cómo que objetivo no válido? ¿Cómo que objetivo no válido, hijo puta? Bueno, pues ya fue. Me está jodido. Hijo petalado. Sometimes the only way out is through. Te puedes morir, coño. Te entumezco hasta el culo. No es infernal. Una ayuda, bicharraco. Nos curas a nosotros también. Sería útil, ¿no? ¿No crees? O puta. Got to press on. Chato, tu puta cola. 65, a ver. 45. A ti. ¿Por qué? Porque hace más daño. Ataque temerario. A ti te voy a pegar normalito. A ti te pego un guate.
60, 60. Aquí también te pego un guatazo. Dale, Shadowheart. Pero coño. A la mierda. Me has tuneado. Help. Mi bicharraco. ¿Qué hace? ¿Quién tiene menos vida? ¿Quién tiene menos vida? Esta conchuda tiene menos vida. El temerario. Aún no le di, pero bueno. Tengo oportunidad. Hijo puta. Digo, hija puta. Te mato. Y también te mato. Y... no me alcanza para esto. Nos ayuda, pulpo culiao. Pero ayuda a la conchuda. Paso huevón. Aunque matándola también la ayuda. A ver, bicharraco. ¿Esto cuánto te hace? 25. Y la fallaste. ¿Cuánto te hace? 6 de 18. Bebé. Lo temerario. No, no sé si... bueno, voy a intentar. Por ahí la mato. Por ahí le hago lo suficiente como para matarla. No, pero... Can't stay idle. suerte reino lejano. No podía matar al otro conchudo, ¿verdad? No me podían dejar matarlo. Le pego. Le pego. Espero que cargue. O le pego. Bicharraco. El emperador mamador. Thank you. That was too close. Don't look at me like that. I am a mind flayer. Yes. Without me, you would be a slave to the Absolute. It's obscene to owe my life to a damned geich. No more lies, no more tricks. I will have answers. Te lo pregunté otra vez. You may call me the Emperor. An adventurer. I came from Baldur's Gate, though I was never one to be constrained by circumstance. I longed for more. That longing brought me to Moonrise Towers on a search for treasure. To a colony of mind flayers who caught me, changed me into what I am now. For years, I served the Elder Brain, the one you know as the Absolute. I was a thrall like any other, but I was fortunate. I broke free and started a new life in my old city.
I sustained myself on criminals. Unglamorous, but there are plenty of them. Rarely missed. And they fueled me while I did my work. I had the good fortune to meet Duke Stelmane. We formed a partnership, and through her, I became the governing force behind the Knights of the Shield, the largest mercantile operation in Baldur's Gate. People referred to me as the Emperor. Such was my influence, though of course they had no idea what I really was. My needs were sated. I was happy for a while, until my true nature was discovered by the tyrant himself, Lord Gortash. He tore me from my home and brought me back to the Brain, where I became a slave once again. A slave he continued to call the Emperor. The name was intended as a slight, to remind me of the heights from which I fell. But I have grown fond of it. It encapsulates well who I've become. Entonces, ¿vas a contarme el motivo de esta batalla? ¿De quién es? Prince Orpheus, son of the first leader of the Githyanki. Orpheus? Impossible. He was slain by Justil Kithrak himself. Quite possible, I assure you. His power has been the source of your continued protection against the voice of the Absolute. The power to disrupt hive mind communication. It is the same power that enabled Orpheus's mother to bring about the fall of the Elithid Empire eons ago. A power she passed on to him, and that I leveraged for you. When Orpheus's mother left, a usurper took her place. Vlaakith declared herself queen of the Githyanki. Vlaakith wanted his power, but Orpheus rose against her, and so she sealed him and his honor guard within this prison. Bound by infernal chains, Orpheus could never leave. Bound by duty, his guard never would. They were close to breaking my hold on that prince. And if they had succeeded, we would be lost. I am relieved you have embraced your potential enough that you could help me eliminate them. Alone, Orpheus will be much easier to control. Uy. ¿A quién quería que matemos cuando nos ordenó que entráramos a Prisma? ¿A ti o a Orfeo? Most certainly Orpheus. He is a threat to her reign. Some Githyanki still revere him in defiance of their teachings. Vlaakith was safe as long as they believed him to be dead. But as you can see, he is very much alive. I don't understand. The histories claim the prince was burned to ash in the skies. Your histories are fabrications. The prince was not killed. As you can very well see, he was imprisoned. She kept him this way because she was reluctant to eradicate such power. Power that she might one day wish to take from him. If the Githyanki ever find out what she has done, there will be civil war. Vlaakith will be finished. ¿Cómo se enteraron otro y el otro elegido? ¿A ti también te casaron aquí? No. Gortash sent me on a mission to retrieve the astral prism. I was one of many, but the first to find it. How Gortash or the other chosen learned of its existence, I do not know. The moment I found it, I felt a change. My free will returning. I followed the feeling inside. And found Orpheus. I realized what the prism was for. Containment. While my body was within the prism's bounds, my mind was free. I could resist the Elder Brain, the Chosen. Better yet, I could plan to overthrow them.
All I needed to do was subdue Orpheus and find allies in the outer world. You. A ver. ¿Qué ocurre si liberáramos a That Fer? would be a terrible idea. The moment he is free, he will attack you. Your only defense would be to kill him, and in so doing, he would doom us both. Even though he is subdued, you feel Orpheus's revulsion, a pulsing hatred that cannot be contained. The Emperor is telling the truth. To him, you are just another wretched illithid. You carry a tadpole. As far as Orpheus is concerned, you are already a Lithid, a sworn enemy, just like me. Pinche racista. También nos parecemos en otra cosa. Cuando más hablo contigo, menos me pareces una sotamentes. I appreciate that, but this is what I am. My original body was destroyed when I transformed. When I first escaped the Elder Brain, I searched for a new vessel. But the longer I inhabited this one, the more it grew on me. I realized that returning to my former self would only impose limitations. Any advantage I could gain by restoring my original appearance, I already had to hand in the form of magic, and that humanoid shape you've come to know. As an Illithid, I have far surpassed who I ever was before. You, too, should embrace this change. No, gracias. No quiero. You'll have a better chance of defeating the Elder Brain if you embrace your latent Illithid potential. I've been studying you for a while now. I believe I can trigger the next stage of your tadpole's life cycle, while continuing to preserve your independence. You have seen what I can do. Imagine yourself with the same strength, the same intelligence, the same devastating beauty. If you let me, I can evolve you. ¿Y eso qué implicaría? You will be able to do things you never thought were possible. There will be physical alterations, of course, but only partial. You will retain most of your current form, and you will soon see that the benefits outweigh any perceived loss. A ver, ante nada, guardar partida. Guardar, a comprobar. Whatever this geek offers is no gift to you. You continue to... You're mine now. A ver. Hold out your hand. It wants to evolve, but it cannot do so alone. It must commune with another. A tadpole, nurtured by the psionic energy of the astral plane. Cocooned here for millennia. It has become... What are you? A coldness. I suppose, if it works. But if you had opened your mind to it, rather than consuming it, your allies could have taken it. The tadpole's essence. You feel. Ay, We mierda. mustn't lose focus. We need to resume our journey. We must not. Semi-ilícito. No, gracias. ¿Esto por qué está brillando? Indolence breeds madness. No, gracias. A ver. Sí. Me da más power. Pero me quita la humanidad. Y la verdad, no, sería un ilícito como que no me mola. Perdón, pero tengo que decir Nel. Me vuelvo moradito. Y no, gracias. Uy. You will be able to do things you never thought were possible. There will be physical alterations, of course, but only partial. You will retain most. Even as you say the words, you feel a lurch of
disappointment. Your mind bristles with illithid potential. How could you be so cruel as to deny yourself what you want most in the world? I felt that. It's your nature. You cannot fight it. It wants to evolve, but it cannot do so alone. It must commune with another. 21, hijo de puta. Tamare. A ver, dale. Vamos a ver. ¿Me deja volver a tirar? Volver a tirar. ¿Por qué tanta mala suerte, coño? Chupala, chupala. A wave of disappointment, stronger than any you've ever felt. And then stillness. You've resisted your illithid instincts. For now. You are not ready yet. Keep hold of it then, until you are. It has enough vitality to further your evolution, and your allies. Perhaps you will be more inclined to try it when you see more of what our enemy can do. But we mustn't lose focus. We need to resume our journey. You heard the Chosen. The brain has gone to the city, and the army marches to follow. We must not let them reach it. We must find the brain, and bring it under our control. Lenguaje astral. A ver, voy a guardar, no sé, acá. Guardar. Skip. A ver, qué habilidades es ese. Me gusta ver las posibilidades. Y esto podría beneficiarme y joderme a la vez. Así que vamos a comprobar qué chucha pasa. Y... O sea, me lo comí y bueno. Valió sal. Ah, no tenía evolucionar. Coldness the tadpoles as you feel. When your allies see what you can, but we mustn't. You heard that we must not let. ¿Qué me da? Volar. Ah, ahora tengo más habilidades, creo. Forma de bestia trémula. Me vuelvo furro. Tenemos que formar bestia trémula. Ok, ok. No sé qué hacer. Ok, de momento, como puedo volar, puedo hacer estas cosas. Acá, si no me equivoco, hay una nueva habilidad que... Explosión mental, creo que es muy buena. Desplazar... Pericia ilícita. Aprobar el objetivo del yo y obtenido pericera. Prueba de estación engaño. Así que invade la mente de un objetivo y sabotea sus defensas. Absorber intelecto. Engulle el intelecto de un enemigo, reduciendo su inteligencia en 1 por turno y curándote las heridas durante 2. Apuesta arriesgada, esto no. Las criaturas que sufren daño, que no. Servicio débil, santuario mental, esculpe nexo mágico que permite que los que estén dentro ya acaben acciones y acabo acciones y acciones adicionales e intercambiarlas en su antojo. No tengo ni idea de qué sirve. Ha aprovechado su sentido del yo y obtenido pericia en las pruebas de persuasión, engaño e intimidación.
Bueno, por de momento Anything of use? voy a revisar si hay algo útil acá. No, tampoco. El portón inflige un daño adicional a su ataque sin arma, igual a ataque sin arma. No me sirve, la verdad. Shadowheart needs to speak to her more than I do. Better wait until she's free. Pues bueno, nos vamos. Es que no sé si no me voy a volver totalmente ilícito, pero no sé si medio ilícito es buena idea. De momento es lo que voy a hacer, pero de momento nomás. Very well. Orpheus. It is not the Geich visitor that Vlaakith would just... It is Orpheus. The blood of the mother. The prince of the comet. Listen close. The Emperor spoke only in half-truths. For you to know the tale of long ago, when we rose up against our Geich, Tiamat gifted the Githyanki our red, the first Vlaakith of many. It is Vlaakith 157 whom my people now call... Yes. Our current queen has claimed undeath, but it was the first whom Orpheus is Gith's only son. He led his mother's own honor guard in a coup against Vlaakith I. It was Kithrak Voss himself who slayed the prince in vicious battle, or so the Varshas teach us. Yet the Prince of the Comet's been with us, subdued by that repugnant Illithid. Should Orpheus go free, he would tear Vlaakith's empire to pieces and build new glory from the scraps. Entonces vos tenías razón, Orfeo es la semilla de la muerte de Black. The seed. Every word, one word. If it No tengo idea, pero... It also do you not feel the cold where once there was heat? The void where your soul once resided? No sé, pues te tiro la wea. No sé qué estoy haciendo. Ah, bueno. Soy yo. I can feel them. The elder brain could the end time. Very well. Yisk gith kar tafki crashet. No te vente, por favor, porque Life, it wants to... Go on. Don't be afraid. It only wants to help you evolve. creo que la cagué. Ta madre. No sé, wey, por qué no. Puta, 4. Vete a tomar por culo. The tadpole prickles with excitement, its thoughts rampant and chaotic in its rush to communicate with you. It is impossible to discern any single... Que no sé, weón. No quiero que esto se convierta en esto, sí. Esto. Puta. Por acá ir a aplastarlo. Wait. Remember, commune with it. You'll see. It only was disappointing. No estoy entendiendo ni madres. Ya voy a cargar partida, a ver qué pasa. Ok, ahora no hice el agua del este y solamente vamos a dormir. Estamos hechos pijas todo.
¿Tiene el pelo blanco? ¿Qué chucha? ¿Qué mierda? ¡Te teñiste el pelito! Ah, la mierda. So, there's been a mind flayer inside the artifact or astral prism the whole time we've had it. The more I learn, the less I understand just why I was sent to retrieve that thing. But it matters little now. I do not serve Shah anymore, nor the Mother Superior. The prism is no longer my mission. Saving my parents is. But I digress. Did you want something? Ay. Ya no te la Of hace. course. A mí te no que... ¿Cómo te sientes? Not sure what to feel. My parents are alive, and I'm fine. What's on your mind? La cara la tengo pocha. Be honest. What do you think of the new look? Me encanta. Well, I'm glad someone does. Perhaps I'll get used to it. I have a lot to get used to right now. Dame un Of besito. course. Just the one? Como te quiero, hijo puta. Bueno, creo que abandonar el campamento. Nadie más me quiere hablar, así que vámonos a la puta. Vamos a ir a Baldur Gate y dejamos justamente ahí, en Baldur Gate. O sea, supongo que será una ciudad, habrá que hacer algunas cosas, hablar con algunas personas y luego partir culo. Supongo. No sé cuánto faltará de relación, pero bueno. No sé si estoy haciendo bien en este, pero tengo una partida guardada en el punto de, bueno, anterior al volverme un Pokémon. Así que las flechas pueden tratar la utilidad de algo más para pelear. Disparar a una bisagra para liberar un brasero. ¿Eh? We must find where Gortash and Orin have established themselves and take their nether stones. We should do what we can to find them. What they know could help us. Excuse me. I can't find my mum. ¿Dónde la viste por última vez? She was sick. She had spots on her face and hands. She went to go get some herbs, and she was supposed to come back the same day. That was last 10-day, though. Solo que tienes hambre, toma algo de comer. Wow. Thanks. My mum would like this. She's the best cook in the world. I'll look for her. Thanks a lot. No quiere que te... Bueno. No voy a ir para allá porque se ve que hay cosas de lore y no quiero. If I was a Sharon lookout, this is the sort of place I'd want around. Hay un chingo de gente. What in the hells was that? Whatever it is doesn't bode well. Alguna tiendita por acá. Tiendita, busco tiendita. Bizcochito. Es un perrito. Para allá.
Si viste para allá, pues, como que mejor. Pero ¿dónde estoy? Ribbon Town. Ah, Then I guess you better get well. And soon. File a report, and I'm sure the Manor will deal with it. con permiso, nos vemos. No hay ninguna tienda. The place was empty. Keep those thugs away from my family. Arthur, sweetheart, you paid me and my... If you want us to get our hands dirty, it'd be our pleasure. But that'll be extra. Alguien me dice que chucha está pasando acá. These unlawful interlopers from my property. Esta casa es enorme, solo que no tiene ni una habitación disponible. My point exactly. They're like kobolds. You let one in and soon the place will be crawling with them. Ye gods, this guy's begging to get smacked. I'm a very magnanimous individual, but this is my home! Either they leave, or I'll make them. En ese caso tal vez pueda ayudarte. Deja que se quede, no haré que... Intimidación, pericia. Ay, puta. Bueno. 19. Fine, fine. They can stay. Just don't blame me when they turn on you like the mongrels they are. I respect your hustle, sweetheart, but it won't work on me. You've stepped on the guild's toes, and we'd like a little something to make it better. The Guild, a loose coalition unifying every criminal outfit in the city under one collective rule, from cut purses to contract killers. Ok. I'd say you'll live to regret it, but honestly, I'm not so sure you'd live. En ser que te razón a esta aprovechada. Diosión, podría darte oro. Pero volvería a ser mío después de matarte. Hijo puta. A ver. Guardar. No, a ver, ¿cómo cambio la partida guardada? Chamuco. Ahí está. Uy. Luché contra una batalla de micro hace poco y lo mataré. Creo que... Poder de la intimidación. Y la cagué. Serio como el culo. Tengo otra oportunidad. Otra oportunidad. Otra oportunidad. Otra oportunidad. A la tercera, la vencida. La tercera, la vencida. Me cago en tu puta madre. La cuarta, la vencida. La cuarta, la vencida. Me cago en tu puta madre. Ya. Un 2. ¿Me puede salir un 1 una vez? Hijo puta. Dame un 11, cosa que ganó. Un 18. No me podías haber salido antes, hijo de la gran puta. I think you're overestimating your abilities somewhat. But I haven't got time for this. Come on, boys. We've got places to be. Ja, se cagó en las patas. Yo solo necesito una tiendita. Nadie tiene una puta tiendita. Ningún puto lado. ¿Qué es ese bicho? No quiero saber. I have secured a most excellent supply of potions
There's more than one way to skin a trestle. They were big, and they were angry. I'm sure Shears will turn a circle around the I'll give him a piece of mind as soon as the fighting starts. Mark my words. On our Parte del circo. pieces of your body washed up the grey harbour to be wrapped in Hay un tifle. Pero tú lo estás para apostar. There must be something. Stelmane is dead. Step back! This does not bode well. That'll make a great headline. Gracias por decírmelo, ojo puta. Porque yo no escuché ni pincho. What's going on? Por tus ahí hay algo. The Elder Brain. There's something happening to it. Me llega el pincho. Yo quiero buscar una tiendita. Quiero vender cosas. Me llega hasta el pincho, por si acaso. Me estabas obligando a meterme un bicho más. O sea, me podía poner a matar gente si quisiera, pero no quiero. Estos son como carpas, así, ¿no? En serio, ni una puta tienda. Nadie que venda algo. No sé, aunque sea chicles. I want to have a word. Would everyone please stop going on about the Absolute's army? Lord Gortash is going to sort it all. Ah, bueno. Voy a guardar. No. Chamuco. Ahí está. Guardado como chamuco. Ahí acá arriba. ¿Esto qué chucha es? ¿Esto qué es? The priests will open the temple up again. You will see. Siempre mano abierta. ¿Esto es un elefante con alas? ¿Saben qué? No creo que me fumó algo, yo me voy. ¿Esto qué es? Puerta de dobles. Mensajero de la... Let us talk to him. Please, if you could just... We have the Duke's full support. For the good of the people. No hay ningún... Alto, orden de excelencia. Ahora no está permitido pasar a refugiar a la ciudad. Tengo que hacer gente hacia la ciudad. Or do you have the means to support yourself? ¿Tienes medios para mantenerte? Right. Article 30.1.5 of the Council's Decree on Extraordinary Wartime Measures. Your name? ¿Para qué necesito ser...? Well met, citizen. Your parasite stirs. From the construct you feel connected. ¿Puedo pasar ya? Not just yet. State your business. Boreño, puerta verde de mi ciudad, mi hogar. Eyes open, body still. Ahora qué dice. Behind the Watcher's gaze, a presence awakens. Whoa. My engine, it's... Your party's prior transgressions are reflected in its stare.
as witnessed by the cult's ever alert. It has heard the howls of sleep. It has seen the deep shadow. It knows the cold walls of Moonrise Tower. The Watcher speaks directly in... You are marked for special treatment. Not simply an enemy of the people, but an enemy of the Absolute. Bueno. Peaceful surrender has been noted. Eat this, you pile of junk! Villains, take heed. God damn it all! Recovery is imminent. Yo me voy a la mierda. Yo me voy a la mierda. Ustedes se ven. ¿Me quitó plata? No me acuerdo cuánto tenía. Voy a guardar acá. Quiero ver cuánto... Ay. Chamuco. Si me confiscó plata, la mato. ¿A quién le vas a confiscar plata, hija puta? El que confisque plata es perra. Quiero asegurarme porque me quitó plata la hija de puta. Creo. Toró coso de moneda. Perdón. Soy un puerco. A ver, juego. Carga. A ver, la otra partida ya había entrado. Pero este es el problemita de que puede que me haya quitado 200 de plata. A ver. Ah, no dan 2200 nomás, ¿no? Tu puta madre. Es la misma porquería, así que le damos rápido y ya está. No soy ninguna refugiada. ¿En serio? Pedazo de pesada. The Duke. Ravengard, I think. I heard he's a good man. Fascinating. See the gauntlet. If you could just... Unauthorized access to the city is a serious offense. Surrender. What are you doing? We cannot defeat the brain without... ¿La cagué? Ah, vete a la verga. Ah, vete a la verga. No jodas. Este juego de real me... Hijo puta. A ver. Sé que literalmente va a ser la norma, pero weón, por 200 pesos me estás jodiendo. Yo solamente quiero evitar gastar plata. Es mi plata. That'll make a great headline. The Duke. Ravengard, I think. I heard he's a good man. Pues... Ah, era este. Soy medio mongolito. Y medio miope también. Pero eso es otro tema. O sea, ya tenía la partida, pero... ¿Qué? Ok. Vamos a ir revisando un poquito. Vamos a buscar una puta tienda. Vendo algunas cosas porque... para cobrar los 100 pesos. Los 100 mangos que me quitaron, los 100 pesitos. Luego yo qué sé. A ver, a mí no me...
Chorizo. ¿Este que vende? I don't mind it, honestly. Finest fish caught this morning. What'll it be? Vender cosas, ¿no? Te vendo esto, te vendo esto, te vendo este cuchillito. La pala ni cagando. Carne tampoco. Este librito, te vendo esto otro, te vendo esto otro, te vendo esto. Botas. Un cáliz. Esta vaina. Botella. No, bueno, no sé. Agüita. Una huevadita. Dame la plata. No tiene dinamita para... Puta que te parió. Bueno, negociar. Come back soon. Lo estoy dejando pobre al... No parece que tenga ninguna tienda interesante por acá. ¿Tú qué vendes? Ah, verdulero. Fruit, vegetables. What can I do you for? Papas. Ni madres. If you're hungry, an apple a day keeps the absolute away. Up there. Danthalon's dancing axe. The Harper safe house you hear her mention. Vendedor de utensilios. Hells. ¿Qué es esto? The brain appears to be resisting its masters. It's acting of its own will. ¿Quién sabe, po? No soy un ser místico del destino, la concha de tu madre, como para saber. ¿En serio no hay más tiendas? ¿Qué ciudad más cutre? Almost painfully so for me. My body burned like the noonday sun. And the other person with you. Arte. Enjoyed it. ¿Qué ciudad más cutre? Todavía trataba más grande, yo no me digo. It's got private rooms, music. Pero bueno. Aquí lo vamos a ir dejando. Dale a comentar, compartir, ese. Un beso y... Chao, chao, hasta la próxima. Bye. Antes que termine el video, ¿alguien se va a ir sin suscribirse, darle like, comentar o compartir? ¡Yo sí! ¿Alguien más? ¿Hay otro? Díganme.